mpendwa msikilizaji wa redio yako, karibu mara nyingine kufuata kipindi yako, kipindi Tuishi Pamoja, kipindi kinacholetwa kwako na shirika la IFED chini ya usapoti kifedha wa PNID katika mradi wake Vivre Ensemble ndani ya mtaa wa Nyiragongo, yaani Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Kwa leo tutaweza kuongelea mada inayoitwa gestion et la résolution non violente ainsi que la transformation des conflits. Ndani ya kipindi yetu ya leo tunamwalikwa naye ni mama Bazimazike Floride, akiwa presidenti wa kikundi kimoja cha mama Kibati hauko, tukiwa ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Na ndani ya kipindi hii kwa kweli tutaweza kuongelea vitu vingi kwa kujua migogoro ni nini ama konfli ni nini. Pia tutatafuta kujua hasa sorte za migogoro ama za konfli. Tutajua namna gani konfli zinaenda zikiharibisha mambo fulani ndani ya jamii. Pia tutajua namna gani migogoro inazalika ninaendelea kukomaa. Tutajua pia namna gani konfli inaweza kuwa reparea ndani ya jamii. Na hiyo yote tutaweza kuwa naye mama Bazimazike, ambaye tunasema mama, jambo na karibu. Jambo sana. Asante sana mpendwa msikilizaji kwa utangazaji wa kipindi hiki. Uniite Mungu iko Thierry Ornisi. Mama Bazimazike Floride, kwa presidente wa OBC Tupendane inayopatikana Kibati, huko ni ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Mugogoro ama konfli ni nini selon wewe? Selon vile tunajua mugogoro, yani mzozo, ni kitu au neno lenye liko katikati ya parti mbili. Naweza kuwa ni watu wawili hawaelewane kujambo fulani, na hiyo jambo fulani shie tunaita konfli, tunaita mugogoro. Juu ngambo moya na ngambo ingine hawaelewane kwa hiyo jambo, sasa ndio inaenda kreye konfli katikati ya wale watu wawili. Sawa, vile konfli gani ama mgogoro gani unaweza tupatia terme ya example? Kwa mfano anaweza kuwa ni watu wawili wanapanana mpaka. Ile mpaka huyu anasema hapana, unavuka mpaka yangu, na mwingine anasema unavuka mpaka yangu. Ina cree deja ile konfli juu hawaelewani hako. Au maufugo si vile huyu mfugaji na mlimaji. Mfugaji anasema mimi ilifoni chungie ngombe zangu hapa au mbuzi zangu hapa. Mlimaji na anasema hapa kwenye unachungia ni mimea yangu, deji na kwa konfli. Bon. Maina za mizozo ni ziko mingi hapa kwetu Nyiragongo. Kuko zile za mipaka, au mama anasema hii shamba ni yangu, mwingine anasema hapana, haiko yako, ni yangu. Unasikia deja ile nayo ni konfli. Au wengine konfli wanasema shie bakaji tuko na sehemu kuparki. Isesene nayo inasema hapana, mpaka yangu ni hii. Nasikia deja ile na kreye konfli katikati ya isesene na bakaji. Manake maina za mizozo ziko mingi Nyiragongo kwetu. Aina za mizozo nasema ziko mingi. Za mipaka, kuna watu ambao wanakuja kulisha ngombe. Unaweza tuambia ya wapi yenye uliweza kuvivre wewe mwenyewe? Sawa vile shamba, mimi nakuwa na shamba, nyuma kuna jitokeza mwingine anasema hapa, hii haiko shamba yako, ni shamba yangu. Naona deja iko mzozo. Mimi nawaza ni yangu, mwingine na anajitokeza nasema shamba ni yangu. Sawa, shie kikundi yetu tulikuwa nalima shamba sivile, shamba ya birai. Wengine bafugaji wanaenda banafugia mwa ile shamba yetu. So naona deja ile ni mzozo. Ile iko mzozo kusudi na shie tupate solution
tuliendea bakubwa, yani bashef, juu batuitie bale bafugaji baweze kutafuta solution ya ile mimea yetu. Deja ile ilikuwa mzozo, muliweza kuiresoudre, lakini sasa mulienda kubakubwa hamkupigana tena hapana. Sunaona mzozo, kutatua mzozo haiko kupigana juu muke tafuta gombana, muke pigana deja munaleta hatari juu bakaji bandugu yako watapenda bakusutenir, bandugu yangu nao wanapenda wanisutenir, deja ili na kreye vita moya ya nguvu. Me kama munapenda ile mzozo iishi kwa amani, inalombaka munaikala pamoja, munatafuta wakubapatanisha, anabaikalisha, unatia shida yako na anatia shida yako, munatafuta solution nyevote pamoja. Me muketumikisha za nguvu, deja pale ni vita njo muna kreye. Asante sana kwako Mama Bazimazike Floride, kuwa presidente wa OBC Tupendane inayopatikana Kibati, huko ni ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Hapo ulikuwa ukituambia kuhusu type za conflit ambazo zinazopatikana ndani ya mtaa wa Nyiragongo, na hasa pale ulikuwa ukituambia namna gani muliweza kuwa na conflit entre wa cultivateur na wa éleveur, lakini mukaweza kutumikisha busara wakati muleza enda kuona wakuu viongozi ili muweze kuresoudre ile conflit pacifiquement. Mpendo msikilizaji, na wewe pia mahali pote ambapo unaendelea kutufuata, jua kwamba kipindi ni kipindi Tuishi Pamoja, ikiwa ni kipindi inayoletwa kwenu na shirika la IFED kupitia radio yako. Na kwa leo tuko tunaongelea kuhusu gestion et résolution non violente ainsi que la transformation des conflits. Ningawa unaweza penda labda kuparticiper ndani ya kipindi hiki, unaweza kuita namba zifuatavyo na IFED itaweza kukujibu. Kiwa na swali, pendekezo ama ulizo, waweza kutuandikia ama kupiga simu kwenye namba 0986470445 0986470445, yani 09 86 47 04 45 09 86 47 04 45. Asante, hiyo ni namba ambayo mnaweza mkapigia ama labda kutuma ujumbe ingawa mnataka kuongea kuhusu mada yetu ya leo. Sasa Mama Bazimazike, ulikuwa kuongea namna gani muliweza kuongea na bale ba éleveur? Unaweza sema kwa leo eske mulisha kwa barafiki mnaanza ongea apres ile au namna gani? So naona kadiri munatatua ile mizozo kunamna nzuri, inaendaka ina create na urafiki. Kwa mfano ule mwenye maufugo alikuwa mwanaume, juna shie tuweze kukreye urafiki yake naye bibi yake, sini kundi yetu ya mama, bibi yake tunaweza na kumuleta naye anakuwa mkundi yetu, juu ajisikie kukua ile muzozo haikreye vita. Kundi haikwake ya mtu moya, sinakuwa deja ya communauté. Mesa ule mwanamke anajikuta mkundi yetu ya mama, patatia barriere. Manake mimea ya wale mama na shie tuko nayo, tuko na sehemu kwayo. Kumbi haiko mzuri, tuchungie tena maufugo zetu mumimea. So naona deja ile muzozo inageuka tena, inatuletea tena urafiki katikati ya zile familia mbili. Yani donc kuresoudre ama kupata suluhisho pacifiquement inatuma tena watu wanaishi pamoja. Wanaishi pamoja tena kwa upendo zaidi, juu kwa mfano ICCN na communauté civile. ICCN wanasema mpaka yetu ni communauté, na wanasema hapana, tunaenda fugia ndani, tunaenda kutafuta mozile manyama civile, wanaenda kata makala wana deja sesene haitajisikia mzuri, wanaenda himiza wengine hapana, ifo mnaheshimia mpaka ya park,
juu matunda tunapata ndani inatuavantage mu makazi zetu, mu majama. Kumbi kwenda kufugia mule tena haiko mzuri, banaanza himiza wengine. So naona njo kule kwenye mzozo ina kreye urafiki, kwa wakati muna iresoudre mzuri pacifiquement. Ndiyo kabisa na kreye urafiki. Asante sana Mama Bazimazike. Mpendo msikilizaji, kipindi ambacho unaendelea kukifuata ni kipindi Tuishi Pamoja, ikiwa kipindi inayoletwa kwako na shirika la IFEDA. Pamoja na Mama Bazimazike tunaendelea kuongelea kuhusu gestion et la résolution non violente ainsi que la transformation des conflits, yani namna gani mizozo zikitatuliwa mzuri zinageuka namna nyingine. Na basi Mama Bazimazike, unaweza kutuambia mzozo inazalika namna gani na inaweza evolue namna gani ama inaweza isha namna gani? Mzozo ni kitu kinayotenganisha watu wawili, banafia jambo na ile jambo kinzi habaelewane kwa wawili, inakuwa njo mzozo. Sasa ile mzozo wakati ile jambo, kwa mfano ile mpaka, watu wanafia mpaka, habaelewani na habatafute namna ya kuitatua, deja inaenda zara vitu vibaya kule, inalombaka ile mzozo kama inaonekana tena batu bawili bana tafuta namna baikale pamoja juu bamalize ile mzozo. Ni ile mpaka njo banafia, inalomba we mmoja mwao watafute mwenye tabasaidia, na ule mtu inalomba bale bawili bamuelewane hako, asikuwe wangambo yangu, ifo bale bawili banaelewana, ndiyo huyu mtu anaweza tumalizia hii shida. Deja pale ile mzozo banaikamata kwa wakati na banaitatua kwa wakati, haitaleta tena vingine mazara ya mubaya. Mikadiri banaiacha haipate solution mbio, itaenda kreye mavita. Unakutana ilikuwa ya bwana na bwana mwingine, bajirani kwa mfano, ni kama haitatuliwe mbele, inaenda leta na bayomba banaingia ndani kukote moyo, batoto banaingia ndani, barafiki banaingia ndani, ule na anatumikisha barafiki yake. Naona deja inakuwa deja muzozo ya ngufi na ripuka, inaota matunda, inaripuki na komala. Unakutana watu banaanza kukatakatana, banaanza kuuana. Unaanza winda binamu yake na ule unaanza winda muroko yake au rafiki yake anapita, huyu ni rafiki yake na adui wangu. Ni ile mzozo yenye haikutatuliwa mbele. Njoo maana kukawaida kama mzozo inaonekana, isichunge muda, itatuliwe mbele ya wakati. Kuko ba mediateur, ba mediatrice wenye bashaka bisomea, wenye bashaka jifunza. Tafute bale watu bawili, ni anaweza kuwa mtu mmoja au bawili, selo shwa yenu, anawaikalisha, munatatua ile mzozo mbele ya wakati na haiyakomara. Mekadiri na komara takuwa na madhara mabaya. Unasema mzozo wakati nazalika watu hawaongee njoo inakomala. Sasa tuambie namna gani watu wanaweza reparer relation après ile conflit bila kupitia kwa violence? Inalomba batafute mtu mediateur, mtu mwenye hata kwa ngambo moya, wanatafuta ule mtu anabaikalisha, wanamuelezea shida yake. Haromba kata kitu fulani, hapana, juu ni mupenda amani, hata baromba franga, hata baromba kitu yenye anapenda ni amani, muikale muelewane, munafia nini. Mie kwangu kulikuwa hapa, ilikuwa inapitia hapa, na mwingine ilikuwa inapitia hapa. We unakwasa mwenye unabaelewanisha, unabahimiza, unabaonyesha namna
kuweka ile mzozo haina maana. Inalomba mkuwe na msimamo moe. Ile deja pare umekata chaîne ya makonfli, habata kokotana tena. Umekuwa president wa OBC Tupendane Pakibati tangu miaka mingi sasa. Sasa umeshapitia peut-être conflit ya vile na wewe ukaparvenir kuiregler? Mie nisharegler makonfli za mingi. Na yua ile kundi yetu tunasaidia ba victime ba ma violence. Sasa mbale ba victime ba ma violence wanakutana na mashida za mingi. Anaweza kuwa ni mtoto bali mubakaka me ile ya kumubaki na acha wazazi wanamutupiria. Au mwanamuka na bakiwa ile kubakiwa bwana kisha jua na mutupiria. Sasa shie kama ule mama anatuletea ile shida, shie hatuikalake, tunafanya kambinu za kuendea bwana yake, kumufundisha namna gani mama alikutana na hiyo shida, haikukuwa kutaka yake, ili muanguka ako sawa vile ni aksida. Juu hakuongea na ule bandi mwenye alimufanyizia hiye kitendo. Sasa kumufukuza munyumba haiko njo solution. Solution ni kumupokea. Namupokea, nampitisha kuvipimo, anaishi tena, munaishi tena pamoja. Antuka makonflisa wa zile tuna zile zudrake za mingi na batu tena wanaishi pamoja. Tunafanya hiyo. Kwa na swali, pendekezo ama ulizo, waweza kutuandikia ama kupiga simu kwenye namba 0986470445 0986470445, yani 09 86 47 04 45 09 86 47 04 45. Niwakumbushe ya kwamba kipindi ni Tuishi Pamoja kinacholetwa kwenu na shirika la IFED chini ya usapoti kifedha wa PNID katika mradi wake Vivre Ensemble ndani ya mtaa wa Nyiragongo ama Kuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Na leo tuko tunaongelea kuhusu gestion et la résolution non violente ainsi que la transformation des conflits. Sasa Mama Bazimazike, wapenda wasikilizaji, ndiye tunakuwa naye ndani ya kipindi yetu ya leo kama vile mwalikwa. Amekuwa president wa OBC Tupendane Pakibati huko ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Mama, unaweza kuwa, sababu tunaenda mwisho wa kipindi yetu, unaweza ambia wakaaji wa Nyiragongo kitu gani kama vile recommandation na conseil kwa namna ya kuweza kuresoudre migogoro ama conflit? Asante, minafurahi kwa ile ulizo. Antuka yenye minaweza takia watu wa Nyiragongo ni kuweza kuishi pamoja. Ndio vile muradi nasema tuishi pamoja kwa amani na maendeleo. Na kusudi watu waweze kuishi pamoja, inalomba kama uko na shida na mwenzako, usiiweke isiende mazara mabaya. Tafuta OBC iko pale kwa kuweza kuwasaidia kutatua mizozo. Kuko CPDG iko pale kwa kuweza kuwasaidia kutatua mizozo. Kuko makrebe DP, kuko ziko ku village ingine ku groupema. Bale bote kazi yabo ni kuikala pamoja, banaikalisha bale benye bako na mashida, bana basaidia kwa kutatua hiyo mizozo. Kadiri unaiweka, kadiri taenda kuzala mazala mabaya. Unakutana huko nagombana na ndugu yako, mnaanza katakatana, mnaanza chinjana, horo haiko bie bakubasaidia na bako pale. Ile njoo yenye mimi naweza kubalomba, antuka kusikuwe weza kukokotana na mwenzake muda mrefu. Hapana, tafuta benjako bakusaidie
kuweza kutatua hiyo mizozo. Asante mama, labda na ujumbe kwa IFED ambayo imeweza kuleta muradi. Unajua kulikuwa migogoro fulani, lakini kupitia muradi munaendelea kuhimiza. Una ujumbe fulani pia kwa IFED? Sijue kama niseme nini. Antuka IFEDD ifanya mambo mazuri sana, juu ya kucreate hizi mabikundi ya kuweza kusaidia watu kutatua mizozo, kuwapatia ujuzi. Antuka ilifanya kazi ya muhimu tena kwa wakati. John kona balomba kama inawezekana waendelee kusindikiza wakaji wa Nyiragongo, waendelee kabisa kuwasaidia kwa mafunzo ili na waweze kusaidia wenzao. Visiishie hapa. Viendelee Selomie. Naweza penda viendelee waweze kutusaidia, kutuongezea ujuzi. Asante sana mama Bazimazike kwa kuweza kuparticipe ndani ya kipindi hiki tuishi pamoja. Ni wakumbushe wapendwa wasikilizaji wa kipindi na radio hii ya kwamba wewe ni presidenti wa organisation base communautaire Tupendane Pakibati ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Mama, tunakushukuru mara nyingine kwa kuweza kuparticipe ndani ya kipindi hiki. Asante. Mimi nawashukuru pia. Tulikuwa tukongelea gestion et la résolution non violente ainsi que la transformation des conflits. Mpendwa msikilizaji, nikukumbusha kwamba kipindi ni tuishi pamoja, ikiwa ni kipindi ambacho kimeletwa kwako na shirika la IFED, ikiwa ni muradi Vivre Ensemble, muradi ambayo inasindikizwa kifedha na PNID. Mpendwa msikilizaji, kwa utangazaji wa kipindi hiki ilikuwa ni mimi Munguiko Thierry Ornesi. Tukutane baadaye ndani ya vipindi vingine. Bye bye.